Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And a very good evening, everyone. Okay, my name is Madam Nur Fatihah binti Zakipli. Okay, so for today we will discuss about the question, the answer for chapter 2 atomic structure. Okay. So apa yang you all kena tahu untuk atomic structure ni, kita ada belajar 2.1, 2.2 and 2.3. Okay, untuk 2.1 semua berkenaan dengan calculation. Okay, ini semua berkaitan dengan calculation related to Bohr atomic model. Okay, calculation berkenaan dengan Bohr atomic model, iaitu yang pertama kita kena tahu formula untuk calculate energy of the electron at certain energy level by using formula En equal to negative RH 1 over N1 squared. N squared. And then second formula to calculate the energy change delta E equal to RH 1 over N initial squared minus 1 over N final squared. Yang ketiga, kita ada formula delta E is equal to H nu, which is nu is equal to C over lambda. Nu is frequency, ini adalah frequency, ini adalah wavelength. Okay, frequency, ini wavelength, simbol ya, frequency and wavelength. Okay. And then number 3, formula to calculate the involving the Rybert equation 1 over lambda RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared, di mana N1 mesti kecil daripada N2. Okay, ini adalah N initial and final. Okay, alright. Okay, then RH dia untuk dua formula, untuk semua formula yang atas ini. Okay, formula yang ada dua ni, kita akan pakai RH is 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. Tetapi khas untuk Rybert equation, RH is equal to 1.097 times 10 to the power of 7 per meter. Okay, alright. Ini yang kita kena belajar dalam buku tutor ada diberi ni. So you all kalau tengok nak study tu, tengok buku tutor and then tahu, okay dah tahu belum, dah pandai belum, dah hafal belum, tengok dekat buku tutor apa yang kita kena tahu. Okay, seterusnya untuk chapter 2, kita ada belajar berkenaan dengan quantum mechanic models. Quantum mechanic model kita menggunakan istilah baru, bukan istilah yang lain lah, orbital. And then ada apa, quantum number, set of quantum number, N, L, M, S. Dan you all kena tahu macam mana nak lukis sketch untuk 3D shape untuk S orbital, P orbital and D orbitals. Okay. And 2.3 kita akan you all mesti tahu macam mana nak tulis electronic configuration. Dia bagi elemen, kita tahu macam mana nak tulis electronic configuration for atoms and monoatomic ions, okay, using SPDF notation and orbital diagram. Okay, cara nak tentukan electronic configuration ni kita kena pakai Aufbau principle, Hans rule and Pauli exclusion principle. Okay, dan kita kena tahu ada beberapa elemen yang ada anomalous electronic configuration, dan untuk syllabus kita spesifik kita kena tahu untuk copper dan chromium. Okay, itu sahaja yang kita kena belajar untuk chapter 2. Okay, semua formula untuk calculate energy falls. And then second, macam mana nak tulis NLMS, lukis shape. Yang ketiga, mesti tulis electronic configuration. So kalau dalam tiga-tiga benda ni dah dalam kepala kita, dah hafal, insya-Allah boleh masuk final exam baik ni lah. Okay, alright, terus kita pergi kepada soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1. The lines L1, L2 and L3 in the Lyman series have the frequency of 2.47 times 10 to the power 15 per second, 2.93 times 10 to the power of 15 per second, 3.09 times 10 to the power of 15 per second respectively. Okay, dia kata dekat sini Lyman series L1, L2, L3. So apa yang kita kena faham ni, Lyman series ini elektron daripada N something, tak tahu dari atas, mesti jatuh kepada N equal to 1. Lyman, N equal to 1. So yang atas-atas tak tahu, 2 ke, 3 ke, 4 ke, tapi semua yang atas akan falls to N equal to 1. So dia label sebagai L1, L2 and L3. So kalau kita letak dalam line spectrum lebih kurang macam ni lah. Kalau dalam gambar dia, kita boleh assume ini L1, value dia yang ni, L2 value dia yang ni, L3 dia punya frekuensi dia ini frekuensi dia. Okay, ni assumption je lah yang nak fahamkan yang ni. Okay, tapi tak adalah gambar ni, ini cuma nak bagi nampakkan dalam bentuk line spectrum dia begini. Okay, soalannya ialah, okay,
state the line that produce the longest wavelength. Longest wavelength. Tak ada kaitan pun dekat sini. Sini adalah frekuensi. So, ini adalah frekuensi. Ini adalah frekuensi kan? So, tak ada kaitan pun. Tiba-tiba dia tanya the longest wavelength. Tetapi, kita ada formula yang mengaitkan antara frekuensi dengan wavelength, iaitu formula yang kita dah belajar dan saya dah tunjuk awal-awal tadi. Frekuensi equal to C over lambda. Frekuensi equal to C over lambda. Lambda ni apa? Lambda ni adalah wavelength. Lambda ni wavelength. Ni apa? Ni adalah frekuensi. Okay. Ni adalah frekuensi. Okay. So, nak cari the longest wavelength. So, frequency is inversely proportional to wavelength. So, maksudnya nak cari wavelength yang tinggi, yang panjang, the longest wavelength, kita kena tahu cari the shortest, the lowest value of frequency. Longest wavelength, paling panjang wavelength akan dapat frekuensi, mesti frekuensi dia yang paling rendah. Okay, so just refer to the value, the L1 2.47, L2 2.93, L3 3.009. So yang paling pendek, yang paling rendah adalah L1. So L1 adalah frekuensi yang paling rendah, so longest wavelength. So state the line that produce the longest wavelength, the answer is L1. Okay, ini satu markah. Okay. Okay, next. Calculate the wavelength and determine the transition of electrons involved for 1A. Dia suruh cari apa? Calculate the wavelength. Wavelength untuk siapa? Wavelength untuk L1. L1 tadi, the frequency given is 2.47 times 10 to the power of 15 per second. Then dia suruh cari wavelength. So, the formula is wavelength, frequency equal to C over lambda. Okay, ni wavelength. Okay, the wavelength. So, wavelength is equal to insert the value, masukkan nilai frekuensi 2.47, C is 3.0 times 10 to the power of 8 meter per second, and then kita akan dapat the wavelength is 1.215 times 10 to the power of negative 7 meter. Okay, pastikan unit mesti betul. Okay, unit mesti betul. Okay. Alright, unit tu mesti betul lah, tengoklah nanti. Okay, tekan calculator dan boleh cancel the unit, dapat. Okay, alright. Next is, ni baru satu. N, determine the transition of electron involved in 1A. So, tadi dah tahu, semuanya datang daripada N tak tahu kepada N1. Sekarang ni kita nak kena tahu, sekarang ni dia jatuh daripada mana? From what? From the transition is from apa, energy level berapa kepada N1. So kita nak cari yang ini. Okay, yang initialnya. Okay, ini adalah initial, ini adalah final. So kita dah ada wavelength, kita dah dapat tadi wavelength, so boleh pakai formula 1 over Rydberg equation, 1 over lambda equal to RH, 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Okay, pastikan N1 must be smaller than N2. Okay, so N1 must be smaller than N2. N1 tadi, N1 lah, satu lah. Okay, yang ni tak tahu. Alright, then masukkan value dia, wavelength, and then RH, ingat tadi saya dah kata kalau 1 over lambda, RH dia 1.097 times 10 to the power of 7 per meter. So, 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Okay. Alright, tekan calculator and then akan dapat N2 is equal to 2. Maksudnya, so, N2 is equal to 2. Maksudnya, L1 ini dijatuh daripada N2 falls to N1. Okay. So, ini line ini akan dapat L1. Okay. L1. Sebab tadi kita dah ada L1, L2, L3. Okay. Okay. Alright. Next question. C. So, soalannya apa? Determine the transition. So, kita jawab soalan dia. Jawab soalan, determine the transition. Okay. The transition is okay, the transition electron drops from energy level N initial 2 to N final 1. Okay, ataupun energy drops from N2 to N1. Okay, cukup. Alright, next question. Okay, inilah yang kita nak kaitkan tadi tu. Okay, nak kaitkan dengan gambar yang asal-asal kita bayangkan tadi tu. Ini adalah L1. Dia akan jatuh daripada ini jatuh daripada N2 to N1. Okay. Lebih kurang macam ni lah kalau nak kaitkan. Okay.
Okay, next question. Soalan seterusnya. Show the electron transition which produce lines L1, L2 and L3 by using energy level diagram. Okay, so dia terjadi. Dia dah bagi tahu L1, L2 and L3 adalah Lyman series dan dia adalah respectively ni berturut-turut. So lepas L1, L2, L3. So tadi daripada calculation yang kita buat tadi, L1 kita dah assume dia daripada N3 to N1, N2 to N1. Okay, ni adalah L1. So pastinya selepas tu L2 mestilah daripada N3 to N1. Dan L3 adalah daripada N4 to N1. Okay, sebab tadi kita dah decide L1 tadi daripada 2 jatuh kepada 1. So L2 3 kepada 1 dan L3 4 kepada 1. Okay, dan suruh lukis energy level diagram. Okay, energy level diagram. Okay, first mesti ada energy. Okay, ini yang pertama mesti buat ni dulu. Axis ini energy. And then tunjukkan energy level dia. Dia jangan bersentuh ni. Ni jangan bersentuh. Dia bukan graf. Okay, dia jangan bersentuh. And then buat dia punya distance dia tu mesti yang ni jauh. Okay, N1 dengan N2 jauh jarak. N2 dengan N3 rapat sikit. N3 dengan N4 rapat sikit. Dan seterusnya semakin atas semakin rapat. Okay, alright. Okay, seterusnya kita buat L1. L1 tadi kita decide dia daripada N2 to N1. So, N2 to N1, L1. L2 adalah daripada N3 to L1. L3 adalah daripada N4 to N1. Okay. So, L1, L2, L3. Okay, so markahnya adalah kalau tunjukkan energy level shown. Okay, ada 1, 2, 3, 4 ni. Energy ni ada. Okay, satu markah. Distance between energy level correct. Okay, makin besar distance dia lah. Makin kecil, makin rapat. Betul. Electron drops daripada N4, N3, N2 to N1. 3 line ini satu markah. Okay, and then label L1, L2, L3 satu markah. Lebih kurang macam ni lah. Okay. Right. Itu baru question number 1. Yang kita cover 2.1 yang kita kira-kira tadi delta E semua frekuensi dan juga wavelength. Okay. Dan kita pergi kepada question number 2. Masih lagi 2.1 lagi, kita bercerita pasal Balmer series pula. Okay, an indigo line which is the third line in Balmer series of the emission spectrum of hydrogen atom. Okay. Third line of Balmer series. Okay, third line of Balmer series kita kena tahu ni. Okay, ini termsnya, istilahnya third line in Balmer series. Balmer series faham? Balmer series faham? Maksudnya elektron akan falls daripada Balmer series, elektron fall daripada N something to N2. Diamond Balmer. Okay, N2. Daripada tak tahu kepada Balmer N2. So maksudnya kalau third line dekat sini kita 2 plus third line adalah 3. Okay, maksudnya daripada N5 to N2. Okay, ini yang kita kena faham third line of Balmer series. The electron falls from N5 to N2. Okay, the question is calculate the energy emitted. Energy emitted maksudnya bila dah berlaku falls to the lower energy level. Dan bila dah berlaku itu adalah delta E, bukan EN. Bukan EN. Delta E, energy emitted transition. Bila dia dah falls, dia dah akan release energy. Okay, so that is energy emitted with this line. Okay, so tadi kita dah tahu third line of Balmer series, electron falls from N5 to N2. Okay, delta E is equal to RH, pakai formula ini, delta E equal to RH 1 over N initial squared minus 1 over N final squared. Initial yang atas jatuh kepada final yang bawah. So yang atas adalah N5, initial adalah 5, final adalah 2. Okay, so masukkan nilai dia, initial 5, final adalah 2, then RH 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. Okay, tekan calculator dan kita akan dapat ini joule, so final unit 4.57 times 10 to the power of negative 19 joule.
Okay, dah betul dah ni. Tapi jawab soalan. Energy emitted, jawab soalan. So, therefore, the energy emitted is equal to 4.578 times 10 to the power of negative 19 joule. Mana pergi negatif ni? Perlu letak tak negatif ni? Okay, ingat bila negatif, dalam delta E, kita akan dapat nilai negatif. Negatif ini adalah sama dengan, maksud dia adalah energy emitted. Okay, energy emitted. So, bila kita dah tukar jadi perkataan energy emitted is equal to 4.578. Jangan letak negatif lagi. Okay, sebab kita dah tukarkan negatif ini kepada bentuk ayat energy emitted. Okay, 4.57. Negatif ini bukan untuk dimasukkan dalam calculation, itu hanya sebagai simbol energy emitted. Okay. Right. Okay, ini satu markah untuk formula ataupun insertion. And then final answer with the correct unit, of course, satu markah. Okay. Next question. Calculate the energy of the electron in the excited state. Energy of the electron in the excited state. Maksudnya elektron tu pada excited state, dia tak jatuh lagi. Dia masih lagi kekal dekat sana. So inilah time-nya yang kita guna untuk formula. Kita guna formula En. En equal to negative RH 1 over N squared. So excited state as in initial N5. So masukkan 5. Then the E5 is equal to negative 8.72 times 10 to the power of negative 20 joule. Formula or insertion 1 mark. Final answer with the correct unit. Of course, correct unit. Unit betul boleh dapat satu markah. Unit salah, tak dapat markah insertion saja. Okay, with the correct unit, satu markah. Okay, so kita kena pandai bezakan antara En dengan delta E. Okay, En dengan delta E. Delta E dengan En tak sama. Okay, delta E adalah energi bila elektron jatuh daripada higher energy level to the lower energy level, daripada N something, okay, kepada sesuatu. N yang bawah ni, dia jatuh. So, dia akan release energi. Ini kita pakai formula delta E. Tetapi En adalah energi bila dia tak jatuh ataupun dia statik dekat situ. Dia statik dekat situ, kita pakai, dia tanya berapa energi elektron dekat sini. Tu En. Tapi delta E bila ada bercerita lah, falls to the lower, itu adalah delta E. Okay, jangan confuse antara En dengan delta E. Okay, next question. Okay, ini kita dah masuk 2.2. Quantum number. Ini saya dah pendekkan soalan ya. Table 3 shows the quantum number of an electron in its orbital. Okay, quantum number n equal to 4, L equal to 2. Okay, n equal to 4, L equal to 2. Okay, right, nampak? Okay, first question. State the type of orbital accommodated by the above electron. Orbital apa kalau n equal to 4, L equal to 2? Ini adalah 4D. Okay, 4D, satu markah. Okay, alright, next question. Draw all the possible shape of the orbitals. All possible shape of the orbital. Orbital apa? Orbital D. 4D orbital. 4D orbital ni, dia suruh kita lukis all possible shape. So, untuk orbital D, kita ada 5 bentuk yang kita kena lukis tu. Okay, apa dia? Dx squared minus y squared, dz squared, ini dx squared minus y squared, dz squared, dxyz, dx, dxz, and xy. Ni semua ni. Okay. Okay. Alright. So, possible. Semua ni possible. Okay, dia kata possible. Dia tak kata satu je. Possible. All possible. Okay, kita letak 4 lah sebab kita dah tahu dia adalah 4D. Okay, so cara nak lukis dia. Okay. Okay, nak lukis dia first lukis axis dulu. Okay. Okay, X. Okay, X. Okay, so cara mudah dia lah. Saya dah macam ni ya. Okay, X awak buat ke sini. And then Y. Z. Okay, dx squared minus y squared maksudnya cloverleaf itu, bentuk dia tu berlaku pada paksi X dan paksi Y. Okay. Okay.
Kalau square tu maksudnya dia berlaku pada paksi X dan paksi Y. Okey, sekarang kita lukis for dz squared. X, Y, Z. Buat sama je. Kita belajar lukis dia tu, buat paksi dia sama je. X, Y, Z. Okay. Z square. Z square maksudnya berlaku bentuk dia tu pada paksi Z. Dan dekat sini ada special sikit lah. Ada gelang sikit. Lukis. Okay. Okay. DXY. DXY. Okay. Cara lukis dia macam ni. DXY maksudnya cloverleaf itu berlaku pada di antara paksi X dengan paksi Y. Okay. X, Y. Okay. So buat cloverleaf antara dua-dua ni. Jangan sentuh paksi. Jangan sentuh paksi. Okay. And then pacakkan Z ke tempat asal dia. Okay. Dia DXY, DYZ dengan DXZ dia berlaku di antara tu. Dia tak sama dengan square ni. Square ni berlaku pada paksi. Okay, sekarang ni kita buat untuk DXZ. Lukis dulu paksi X. Lukis paksi Z. Letak cloverleaf celah-celah tu. Jangan sentuh paksi. Okay. And then pacakkan paksi Y. Y tadi kat mana? Kita dah letak kat sini. Okay. Alright. DYZ. Paksi Y. Paksi Z. Okay. Lukis cloverleaf. Okay. And then pacakkan paksi yang tak letak lagi X. Okay. Selesai. So, dekat sini 5 markah. Alright. Cara melukis paksi dia. Okay. Okay, next question. Tanya lagi. Determine the maximum number of electron that can be occupied in the subshell. Okay, berapa maksimum elektron yang boleh masuk dalam 4D orbital ni? Soalannya macam tu. Berapa maksimum of elektron? Maksimumnya adalah 10 electrons. Okay, sebab D orbital dia ada 5 orbital kan? Okay, 5 subshell. So, dia muat 10 electrons. Okay. Right, next question. Question 3. Kita masuk tajuk predictable. Okay. Tadi sikit dah masuk dekat NLMS. Ini kita masuk predictable dan campur dengan quantum mechanic model. Okay. In predictable, the proton number of element Y is 23. The question is, draw the orbital diagram of element Y. Okay, untuk draw orbital diagram of element Y, kita memang pakai 3 prinsipal tu kan. Okay, the first principle, kita kena pakai yang Aufbau principle. Okay, elektron mesti ada ini orbital dia. Lowest orbital 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Buat ini dulu. Okay, Aufbau principle. Okay, dulu dia punya energy level dia. Yang ni hafal lah. Okay, cara nak hafal dia rasanya semua persyaratan dah cerita kat awak. Okay, first kita akan buat macam ni dulu. 1s, and then 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4S, 4P, 4D, 4F kan. Okay, then dia akan lalu for 1S dulu. After that 2S. Sebab kita lukis 2S. After 2S, 2P. After 2P, 3S. 2P, 3S. After 3S, 3P, 4S. Okay, that's why kita letak sini 3P lepas tu 4S. After 4S is 3D, 4P dan seterusnya lah. Okay, that's why dia jadi ini. Ini adalah dia punya Aufbau principle. Okay, electron will fill the lowest energy level first. Okay, and then dia akan ada elektron akan isi lah 23 kan. 23 elektron here. 23 ni, cukup kan lah. Okay, dia akan isi the lowest energy level. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ini ada rules dia. Okay, 5, 6, 7, electron will fill singly before it is packed. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okay, sebenarnya kita dah apply 3 prinsipal tu. Okay, 3 peraturan tu kita dah apply. Aufbau principle, Pauli exclusion principle dengan Hans rule. Okay, alright. Okay, next. Determine the number of electron with angular momentum number L equal to 0. Dia nak cari berapa bilangan elektron bila L equal to 0. Okay, ideanya when L equal to 0 menunjukkan it is S orbital. Okay, berapa banyak S orbital yang kita ada tadi? Okay, 1 S orbital, 1S, 2S, 3S and 4S. Total is
8 electrons. Okay, yang ada L equal to 0. Kan, L equal to 0. Yang ni lah. Okay, yang kita dah belajar. Okay, yang ni N equal to 1, L equal to 0. L equal to 0, L equal to 0. Yang ni L dia negatif. L ni L equal to 1 sebab tu dia dapat p orbital. Jadi L equal to 0. Yang ni L equal to 1. Okay, L equal to 0. Yang ni L equal to 2. Kan? Kita dah belajar ni kan. 0 sebab tu jadi 1s. 0, 2s. 0, 3s. Okay, dan seterusnya. Okay, next. Okay. State and explain the appropriate rules used to determine the arrangement of electrons in the element Y. Okay, macam mana tadi kita isi dalam orbital diagram tadi tu, Y begini. So sekarang ni ditanya apa rules dia, explain, and kita kena explain and then relate dengan elemen Y. Okay, okay, first tadi dah cakap Afbal principle. Afbal principle, okay, state first Afbal principle apa. Okay, and then the definition. Okay, the explanation. Electrons are filled in increasing order of orbital energy level. Okay, means that electron will fill 1s, and then after that 2s, then after that 2p, 3s, 3p, 4s to 3d. Sebab kita nak cerita pasal elemen Y ni sampai 3d. Okay. Okay, second principle is, second rules is Hans rule. Hans rule states that in degenerated orbital, electron will fill singly before it is packed in 2p, 3p and 3d orbital. Okay, 2p, 3p and 3d orbital, electron itu dipanggil degenerated orbital. Degenerated orbital tu maksudnya kalau yang ni ini 2p. Okay, 3p. Okay, semua ni, satu set ni, satu ni kita panggil degenerated orbital. In degenerated orbital, electron will fill singly before it is packed. Sebelum dia berpasangan, dia akan isi singly. Sama juga dengan 3p. Electron will fill singly before it is packed. Okay, itu adalah apply Hans rule. Kita dah apply tadi. Okay, kalau tengok saya susun tadi, saya susun dulu single, baru saya packkan. Sebenarnya dah apply Hans rule. So for example, in 4s orbital dengan 3d orbital. Okay, in 3d orbital, electron will fill singly. 1, 2, 3. Okay, alright. Okay, ini satu markah dan satu markah untuk mana tadi? Satu markah untuk inilah ya, Afbal principle dengan dia punya explanation, and then ini explanation yang kedua. Okay, ini pun sama, right? Ini satu markah dekat sini. Ini pun sebenarnya ada satu markah. Okay, tak silap satu markah kat sini. Yes, ada satu markah dekat 4S and 3D. Okay. Okay, next question. Next, who rules is Pauli exclusion principle. Masa kita apply ni, two electrons in an orbital must have opposite spin. Kita dah apply ni. Must have opposite spin. Contoh untuk 4S, dia akan ada opposite spin, one upward and downward. Okay, so satu markah dekat sini dan satu markah dekat ini, right? Tanpa nak tulis dia punya quantum numbers dia. Kalau kita pakai no two electron must have opposite spin, boleh pakai example ini. Kalau buat explanation awak, no two electron can have same set of quantum numbers, kena buat set of quantum numbers ni. Okay, dia tak mungkin akan ada set quantum number yang sama. Right. Okay, settle. Okay, question number 3. Okay, next, give the set of quantum number for the valence electron dalam elemen Y tadi tu. Okay, valence electron element Y is 4s2 3d5. So dia nak set of quantum numbers for the valence electron in Y. Okay, so set of quantum number apa? N, L, M, S. Okay, N, L, M, S. Alright, so kita buat satu demi satu. Okay, yang pertama, elektron yang pertama, ini. Ini, seketul ni. Okay, set quantum number. N is equal to 4. L is equal to 0, M is equal to 0, and S equal to positive 1 over 2. Sebab dia adalah upward. Kita assume upward sebagai positive 1 over 2. Okay, dia tak semestinya upward to positive 1 over 2. Kita yang assume sendiri. Okay. Okay, second electron. Electron yang ni, sebelah dia ni. Okay, kita letak kat bawah ni pula. N equal to 4, L equal to 0, M equal to 0, and S is equal to downward kan, negative 1 over 2.
Okay. Alright, seterusnya ini. Ini ada 3 lagi kan? So ada 3 set lagi. Okay, ini 1, 1, 1. So kita assume dulu. Yang ni kita assume M dia negative 2, M negative 1, M 0, M positive 1, M positive 2. Okay, untuk elektron yang seterusnya, yang ketiga ni, kita akan buat dia sebagai N equal to 3, L equal to 2, M is equal to negative 2. Sebab kotak yang pertama kita assume negative 2. So upward positive 1 over 2. Elektron yang seterusnya ini, okay, N equal to 3, L equal to 2, M is equal to negative 1, and S equal to positive 1 over 2. Dan seterusnya, N equal to 3, L equal to 2, M equal to 0, and S equal to positive 1 over 2. Faham? Tak, faham tak ni? Kita dah buat ni, negative 2, kita dah assume ni negative 2, negative 1, 0, positive 1, dan positive 2. Macam mana saya tahu L dia sama dengan 2? Sebab ini adalah 3D. 3D. Maksudnya, kalau L sama dengan kosong, dia adalah S orbital. L sama dengan 1, dia adalah P orbital. Bila L sama dengan 2, dia adalah D orbital. Sekarang ni adalah D orbital, so kita assume dia adalah, kita akan cakap L equal to 2 kat sini. M negative 2, negative 1, 0 sebab tadi kita dah assume kotak yang pertama negative 2, kotak yang kedua negative 1, kotak yang ketiga 0. Okay, kita assume, ikut kita. Kalau awak nak assume yang first ni 0 pun tak ada masalah. Tapi pastikan arrow dia kalau upward, awak assume dia positive 1 over 2. Sama je. Okay, that's why 3 ni akan dapat 1, 3 markah lah. Okay, dan dia ikut assumption kita. Kalau awak assume yang ni negative 1, dia akan jadi ada jawapan-jawapan yang lain dah. Banyak lagi jawapan-jawapan yang lain. Kalau ikut assumption kita, kotak yang pertama ni apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya tu apa. Okay? Alright. Last sekali, calculate the first 3 wavelength PQR of the possible transition of an electron in bracket series for a hydrogen atom. Show this wavelength in a sketch of. Okay, ayat yang pertama. Calculate the first 3 wavelength PQR in bracket series. Faham tak? Bracket series maksudnya daripada N tak tahu, jatuh kepada N equal to 4. Faham? Bracket series daripada yang atas tak tahu, jatuh kepada N equal to 4. Dan dia kata sekarang ni, the first 3 wavelength, PQR. So maksudnya dia datang daripada N5 jatuh kepada N4, N6 jatuh kepada N4, N7 jatuh kepada N4. Okay? Idea dia macam tu. Automatically kita tahu dia punya transition. First line dia adalah N5 to N4, N6, second line N6 to N4, the third line N7 to N4. Okay, so soalannya ialah calculate the first 3 wavelength. So bila dah tahu transition, kita kena calculate lah daripada N4, first line N5 to N4 by using formula 1 over lambda RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Okay, and then kita akan dapat wavelength dia ini. Okay, tapi bila dah faham ayat yang pertama tu sebenarnya dah boleh calculate dah. Okay, then wavelength yang kedua pula. Okay, tadi ni P. Yang ni adalah rujuk kepada P. Okay, then kita buat Q pula. Okay, Q adalah daripada N6 to N4, second line. Okay, tekan formula. Gunakan formula yang sama, 1 over lambda RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Okay, dan kita dapat wavelength dia ini. Okay, faham? Alright, satu markah. And then third line adalah Q, PQR. R tadi adalah daripada N7 to N4. So, ni adalah nilai dia. Okay. 2.166 times 10 times 10 to the power of negative 6 meter. Okay. Alright. Okay, dah faham dah. Yang pertama tu dia nak wavelength dia untuk PQR berapa. Dia nak berapa nilai wavelength untuk PQR. Okay, next question dia tanya lagi. Show this wavelength in a sketch of line spectrum of this emission series. Dia nak line spectrum bukan energy level. So, bentukkan dalam bentuk line spectrum. Okay. So, ini line spectrum maksudnya dia nak sekarang ni jadikan dalam bentuk line spectrum. Okay. So, sekarang ni kita dah tahu tadi P adalah first line daripada N5 to N4. Then wavelength dia kita dah calculate. Q adalah daripada second line daripada N6 to N4. Kita dah calculate dia punya wavelength. R pun third line daripada N7 to N4, kita dah calculate dia punya wavelength. Okay, so sekarang ni transfer dalam bentuk
in line spectrum. So kita assume lah ini adalah first line. Pastikan first line ni jarak yang paling jauh. Okay, ini adalah P yang paling jauh. Okay, first line. Then Q, and then R. Okay, and then letakkan the wavelength. Show this wavelength. Tunjukkan nilai wavelength dia. P berapa yang kita calculate tadi? Q 2.6 and then R 2.166. Okay, so ini yang dia nak. Alright, so labelkan wavelength dan setiap satu line ini dia beri satu markah. R satu markah, Q satu markah, satu markah. Tengoklah jarak dia mesti ada. First line ni paling jauh distance dia dengan second line. Okay, alright. So, saya rasa itu sahaja dari saya. Okay, label and value must be correct. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.